Amo pa yung gabi, ma-update kita. Adi nag-anak na an naton borod. Sumakto an naton ihap. 114 days yan na. Mo pa liwat kay oray makuri pag anak. Yun lang. May bad news liwat. Adi na hira. Bali amo lay ni hirang unom an buhi nga ginanak. Kayan iba na mamay dito pala sulod. Na tapos paggawas maitom na. Dapat unsi unta inihiraya na pero kay magana man kita, so okay na la may daunom ngan safety liwat itong nanay. Mapay liwat kay oray maihapag anak. Pagkatikang niya sunod-sunod na mga 2 ka oras na madayon. So asya lang to pare nga video. Thanks for watching.